Ready na kamo? Pag ready na kamo da, kay ari na ko di sa area. Butang ko ni sa talong dalam kita. Kita na. Area tao. Area ta tulan nyo man negara. Oh my God, dinalaga na oh. My God, dinalaga na. My God, dinalaga na. Tatlo katabo. Hala, op. Op. Ano kumata? May motor pa ba? Isa pa kaklo sa sulod-sulod yun tay. Isa pa kaklo may banas na da. Lapit na lang. 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 Noy, diri no yo. Tubuligid isla. Buligi sila. Lapit na lang. Kalayo na na. Balik di sa ako na yun. Oy, lapit ka na lang nakaitom. Ara na, ara na. Ara na sa. Lapit na lang na da. Lapit na lang na da. Lapit na lang na da. Nagpalayo pagid. Nagpalayo ka pa. Lapit ka na lang tani. Lapit na lang. Huwag pa na makita, aralan na da. Kaya bla, dalom to, butang, dalom. Do ara ko man lang naging butang. Siga nyo, may maabot ka ron. O kaya bla, dalom. Hindi, aralan na da sa may banas. Aralan na da sa talom sang ilamon. Sulod gamay yung sulod. Hala, aralan na da. Lawag yapon. Dara ko lang tugim butang da. Waged, ay. Apos kinukay nyo na da. Naukayan nyo na da. Naukayan nyo na. Ara na sa dalom sa may duta gid na yon. May duta na yon. Sa duta.
Duta daw dira lang dito. Na lang na da, na lang ang area da. O hindi na to magpalayo kay dira lang na kon gibutang. Ara ko tagin mo. Oh. Layo na na eh. So TL mo na yung BMs. TL mo na yun. Init. Padayon ang ukay sa init sang adlaw. Grabe ka man ba? Pawayawan mo kami ba? May challenger, duha ka bilog. May duha pa ka challenger nga gaukay. Ang iban di kagwanta sang kakatol, sang kamot nila. Mga pang roskos no? Sino ayhan ang makakita sa ngaton manidrap. Dara lang, lako lang na makadto. Dito lang sa aking ano mo. Yari na, may nakakita sa ikaduwang adlaw. Hindi mo nakita, boy? Din, boy? Din na yun, boy? Din. Dira. Eh? Ay, dira. Nakalayo sa ngakon nga, ano ba? Din, pakita ko sa. Ay, uy, may pamahon na naman ko. Thank you, boss. Di basta pisan ka mangita, may aragid.